itu, makna daripada sholat kita kadang dia menjadi sebuah rutinitas dan tidak memiliki ruh sama sekali, tidak memiliki bekas dalam kehidupan kita. Nah, kali ini program mereka adalah mencoba untuk menghidupkan kembali sholat dengan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Thaha, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu ditujukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sholat tidak ada zikir, tidak ada ingat kepada Allah, maka sholat tersebut hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi pahalanya boleh jadi tidak mendapat hal yang kita inginkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tidaklah seorang sholat kecuali dia selesai dari sholatnya dan hanya mendapatkan 1/10 dari pahalanya, ada mendapatkan 1/8 dan yang lebih kurang daripada itu. Jadi laisa min salatihi illa ma aqila minha, kata Nabi SAW. Tidaklah dia mendapatkan pahala kecuali apa yang dia pahami dari bacaan-bacaan sholatnya. Sementara dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ya, sebuah perjanjian yang Nabi SAW ambil. Ini di depan kita Jabal Tur yang sudah kita kunjungi kemarin, tempat Nabi jadi waktu kita melaksanakan. Ya, jadi sholat ini adalah sebuah ikatan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Kafir dalam artian betul-betul keluar dari agama Islam ketika dia melaksanakan hal tersebut karena dengan penuh kesadaran. Artinya sengaja meninggalkan sholat itu sudah dianggap kafir. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa bukan sekedar sengaja, tetapi dia bermain-main dengan sholat dengan tidak melaksanakan satu waktu misalnya karena ia merasa bahwa tidak terlalu penting sholat itu, dia meyakini kewajibannya tetapi bermalas-malasan. Nah, orang seperti ini juga dikhawatirkan masuk dalam hukum kafir yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kalau kafir tidak dimakamkan di kuburan kaum muslimin, kalau kafir berarti tidak dimandikan, tidak dikafani oleh kaum muslimin, dan dia ditinggalkan begitu saja tanpa ada penyelenggaraan jenazah karena dianggap bukan bagian dari kaum muslimin. Nah, salah satu pentingnya daripada sholat ini, kata para ulama kita, di antara rahasianya bahwa kenapa dikatakan kafir, karena orang yang melaksanakan sholat itu mengumpulkan 5 rukun Islam. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua tentu sholat, yang ketiga melaksanakan puasa, ya, zakat, puasa, dan haji. Ya, kalau kita melihat dari 4 rukun Islam selain sholat, maka yang pertama syahadat, 2 kalimat syahadat. Maka di dalam sholat itu pasti ada 2 kalimat syahadat. Jelas ya, apalagi azan pasti ada 2 kalimat syahadat. Berarti memang sholat itu sangat identik dengan rukun Islam yang pertama ini. Jadi ketika kita tasyahud pun, tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, maka akan ada 2 kalimat syahadat kita baca. Kemudian rukun Islam yang selanjutnya zakat atau puasa. Ya, anggaplah puasa. Rukun Islam selanjutnya setelah sholat, puasa. Sholat ini artinya tidak makan dan tidak minum. Nah, makna tidak makan dan tidak minum itu ada juga di dalam sholat. Orang yang sholat nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya, kapan dia makan ataupun minum maka batal sholatnya. Maka makna puasa itu ada di dalam sholat. Juga rukun kelima, haji. Ya, jelas haji itu tujuannya adalah Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang tempat kita tawaf, dan orang yang sholat itu menghadap ke Ka'bah. Jadi makna dari semua rukun Islam itu ada di dalam ibadah sholat. Makanya Nabi ketika mengatakan faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan sholat itu maka dia telah kafir. Karena memang semua makna daripada rukun Islam ada di dalam sholat itu. Jadi insya Allah coba kita mudah-mudahan belum tutup kantornya. Tadi kantornya itu sampai jam 10 saja. Kata beliau, kantor saya tutup hari Sabtu.
tapi karena kamu yang telepon maka coba saya panggil pegawai untuk bisa membuka kantor sampai jam 10 paling lama. Ya, dan Syekh ini yang saya tahu sudah pernah juga jalan-jalan ke Makassar, berdakwah di liburan, namanya Syekh Abdul Karim As-Sulami. Beliau pemimpin dari lembaga penyadaran untuk memaknai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah lebih banyak hal-hal yang positif akan kita dengarkan dari beliau dan kantor yang beliau bangun sedemikian rupa dalam bentuk pameran yang sederhana untuk memahamkan kepada kita bagaimana sholat dan seorang muslim. Ya, tampak ya kiri kanan semuanya gunung, ya, semua serba gunung di kota Mekah ini. Kemudian destinasi atau tujuan kita selanjutnya setelah itu adalah masyru' ta'zim al-baladil haram. Ini juga sama-sama mereka satu payung, tapi masing-masing punya spesifikasi dalam tujuan lembaga yang mereka garap. Yang kedua, tempat yang kita kunjungi nantinya adalah sebuah program yang dibangun berdasarkan kesadaran untuk memberikan pengayaan ilmu dan hal-hal yang menyadarkan masyarakat, baik penduduk Mekah sendiri dan juga pengunjung tanah haram, baik dari jemaah haji, jemaah umroh dan peziarah, bahwa tanah haram ini, Mekah ini adalah sebuah wilayah yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dan memiliki hukum-hukum yang tidak sama dengan daerah lain. Ya, ada hal-hal yang beda antara tanah haram Mekah dan tanah haram di Madinah. Nah, berangkat dari situlah kemudian mereka membangun lembaga dakwah ini untuk menyadarkan bagaimana kita yang tinggal dan berada sementara ataupun terus-menerus di tempat ini. Tempat ini sangat mulia, punya kehormatan, punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perlu untuk saling mengingatkan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat. Dan nanti insya Allah kita akan lihat beberapa hal penting, di antaranya batas tanah haram, berapa jumlah batas tanah haram yang sempat kita jelaskan, sekitar 1104 batas tanah haram yang dibangun oleh Nabi Ibrahim atas penguasaan dari Jibril alaihissalam. Dan kemudian pada tahun ke-8 Hijriah, pada penaklukan kota Mekah, Nabi SAW mengirim Tamim al-Khuzai untuk kembali memperbaiki dan memperbaharui batas-batas tanah haram yang sudah menua dan sudah mulai rusak di beberapa sisi. Jadi insya Allah itu destinasi kedua kita pada kali ini. Yang ketiga, mudah-mudahan kita bisa dapat waktu kunjungan, mudah-mudahan kita bisa dapat kunjungannya, yaitu Muthaf Al-Wahyi yang berada di samping tidak jauh dari area Jabal Nur, tempat turunnya wahyu. Jadi Museum Wahyu. Museum Wahyu itu banyak macam-macam yang bisa kita kunjungi, tapi nanti kita akan lebih fokus pada pameran wahyu pertama kali diturunkan. Akan ada beberapa tayangan-tayangan video-video yang sangat menarik di dalam, dan beberapa perkara yang berkaitan dengan Mekah. Jadi seluruh hal yang berkaitan dengan Mekah itu ada di pameran ini, pameran wahyu, insyaallah. Itu tujuan kita yang ketiga. Mudah-mudahan waktu bisa cukup. Kemudian terakhir kita akan berbelanja di Suku Kaki, ya, untuk melengkapi koper-koper kita masih kosong, kayaknya terpenuh. Beberapa koper sebelum kita dari Madinah sudah banyak yang berat, ya, tapi sebagian masih ada yang sangat ringan sekali. Insya Allah kita akan belanja hari ini dan menyelesaikan urusan belanja hari ini, dan kita tidak akan lagi terganggu besok hari. Dan insya Allah hari Ahad, hari Senin, ya, malam Senin kita akan subuh, kita akan tawaf wada. Tawaf selamat tinggal kepada Masjidil Haram, dan dengan harapan kita bisa kembali lagi insyaallah taala. Ya, dan nanti di subuh hari insyaallah kita usahakan sebelum subuh jam 4 kita bisa sama-sama tawaf untuk tawaf wada sebelum kita balik ke tanah air insyaallah. Itu beberapa hal penting yang ingin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini sambil kita sampai di tempat yang
titik ada kamera sabuk dan HP. Sekarang untuk pelanggaran memegang HP ketika berkendara meskipun tidak berbicara tapi cukup memegang HP dan tertangkap oleh kamera itu sampai 1.000 real dendanya. Iya, sopirnya saja, ada penumpang tidak ya. Jadi kalau lampu merah sekarang sudah mulai dibuat 2 kali, dulu sebenarnya 3.000 real, sekarang jadi 6.000 real. Ya, melanggar lampu merah. Jadi kelihatan ya lumayan tegas juga, karena memang Saudi kalau tidak dibuat begitu mereka buat jalan. Ya, pengalaman kami sebelum ada sistem kamera seperti ini, mereka memang masya Allah. Ya, kalau sudah warna merah kita sudah di luar kota Mekah, di bagian-bagian luarnya. Futsal. Ya, ada yang futsal. Mau ikut? Iya, sebelah kiri kita ini rumah pribadi, ini sebelah kiri depan. Wih, subhanallah. Tidak ada kipernya. Di depan kita ya. Di samping ini ada apartemen. Ada kiper ibu ya, kiper. Ada apartemen. Siapa aja? Belum punya. Ada yang main domino. Syekh Fakhr lil Ijaz kontrakan. Tadi 30. Ada di luar area hotelan, tinggal di sini, dan di sini ternyata tidak ada parkir mobil, jalan-jalan saja di parkiran. Garasi itu susah di sini, jadi jalan-jalan kosong, jadi tempat parkir mereka. Bila yang datang ini adalah guru-guru dari Indonesia. Ternyata ada 2 orang guru bersama kami, dan beberapa tokoh masyarakat, ya mungkin Pak Desa diantaranya. Ya, kami sebutkan namanya supaya bisa dibuka kantornya. Karena hari libur sebenarnya ini mereka tidak mau buka, coba saya sampaikan permintaan saya. Ya, baik, ya kita turun. Ini kantornya sebelah kiri, kita masuk ke dalam. Ayo masak. Harap Ada lapang futsal di luar tau. حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك Oh, switching dong. Dia ada genangan kucing bro. Genangan رجايا kucing. لا تعاملني بذنبي يا جواد يا Museum, كريم madhab. Madhab kah? Madhab ini. لا تحرمني ربي Apa nih? من لطفك العميم أسقامي يتعافاتني يا ربي الرحيم قل له كن فيكون قل له كن فيكون Subhanallah. كن فيكون قل له laki-laki di sini, Assalamualaikum. perempuan di sebelah sana. مجزلا بالعطاء لا حول لي حال إليه من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي يا من لقلبي شفاء Masuk dalam sini, nggak apa-apa. Di baris 2 nggak apa-apa. Sini ke sini ke. Baris 2 nggak apa-apa, sini bisa lebih maksimal. Ayo bapak, ayo ikut dulu. لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا تحرمني Selamat datang di kantor beliau, dan mereka sangat senang dengan kunjungan ini. سقامي يتعافاتني يا ربي الرحيم Beliau sudah biasa ke Indonesia dan beliau sangat senang dengan Indonesia. طيب اللهم صل وسلم. هذا المركز الذي الآن هو مركز يعنى بموضوع الصلاة. Ya, jadi kantor beliau ini itu betul-betul khusus untuk masalah sholat saja. الصلاة عند المسلمين لها منزلة، لها عظمة. هذا المعرض الآن يعطي بعض
يعني بعض المعلومات التذكيرية التي تذكر العرب. Ya, jadi beliau ini mengatakan bahwa seluruh yang ada di sini tentang sholat dan tentu kedudukan sholat di dalam kehidupan kita sangat penting sebagai seorang muslim. Dan insya Allah tempat kita ini sederhana tapi ingin mengembalikan ingatan kita bagaimana pentingnya sholat sebagai ibadah bagi seorang muslim. أول أنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كل نبي من الأنبياء Allah Azza wa Jalla أوجب عليه الصلاة. Iya, jadi poin penting yang beliau ingin sampaikan bahwa seluruh nabi, kita lihat nama-nama nabi di sini, itu buat mereka wajib sholat, bukan cuma kita, tapi seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad semuanya wajib sholat. نعم. الآن في فيديو هنا تشاهدون يعني النبي ابتداء من إبراهيم الذي جاء في القرآن الكريم أول أمر يعني ذكر له في الصلاة في القرآن الكريم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تشاهدون فيديو ماذا قال الله عن هذا النبي في الصلاة، وأيضا صورة تشير إلى النبي مثل المقام مثل زمزم مثل كذا تشير إلى الأنبياء. Insya Allah kita akan saksikan video sebentar lagi bagaimana Allah SWT bercerita dalam Al-Quran tentang bagaimana nabi-nabi sebelumnya itu diberikan perintah sholat dan akan ada nanti hal-hal yang mengingatkan kepada kita tentang nabi tersebut dalam video yang kita akan putar sekarang. Sholatnya para nabi. قرة عيون المحبين ولذة أرواح الموحدين وبستان العابدين ولذة نفوس الخاشعين وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين فرضها على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام. Ibrahim رب اجعلني مقيم الصلاة Nabi Ibrahim berdoa ketika setelah membangun Ka'bah, ya Allah jadikanlah saya dan anak-anak saya menjadi orang yang sholat. إسماعيل عليه السلام. Nabi Ismail juga demikian. Ya, Nabi Ismail itu memerintahkan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat dan membayar zakat. Shu'aib juga demikian. Imam Subuh tadi ini. Ya, Imam Subuh. موسى عليه السلام. Masih Imam Subuh yang tadi ini. Jabal Tur. Ini Jabal Tur. Jabal Tur ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah SWT. عليه السلام. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. سليمان عليه السلام. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت Zikri Rabbi artinya sholat. زكريا عليه السلام. فنادته الملائكة وهو قائم. Ya, Nabi Zakaria diceritakan sedang berdiri sholat di tempat beliau khusus bersolat di mihrab. Ketika diberikan berita gembira bahwa akan ada Yahya sebagai anak yang datang, padahal umur beliau sudah sangat lanjut usia, ya, sudah tua sekali. عيسى عليه السلام. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني Nah, bisa juga diberikan perintah untuk sholat. Jadi seluruh nabi itu ada ibadah sholatnya, tapi tentu mungkin nanti kaifiatnya beda-beda. Tapi ibadah secara asalnya sholat semua ada. محمد عليه الصلاة والسلام. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح
ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. Jadi ayat ini menceritakan kesimpulan bahwa ini kan dalam surat Maryam. Sebelum ayat ini semua nabi-nabi diceritakan bahwa mereka sholat, dan disimpulkan di sini bahwa itulah nabi-nabi yang kami ceritakan ketika mereka mendengarkan ayat mereka akan sujud dan menangis kepada Allah SWT. Artinya mereka sholat semuanya. Nanti kita pindah ke tempat selanjutnya. Tanya pakai bahasa Arab, Pak. تفضلوا. Ya, di sini kita akan bercerita bagaimana awal kali disyariatkannya sholat kepada umat Muhammad SAW. في أول الأمر جبريل عليه الصلاة والسلام علم نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة. Ya, di awal kalinya Jibril mengajarkan Nabi untuk berwudu, bersuci, kemudian mengajarkan kaifiatnya sholat. Ya. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها. Ya, jadi sebelum disyariatkannya sholat yang di Isra Mi'raj itu ada 2 waktu sholat saja. Jadi sebelum ada 5 waktu ada 2, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Jadi ada 2 waktu sholat sebelum 5 waktu itu. إلى أن أنزل الله عليه آيات المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا فكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل. Ya, jadi 2 waktu tadi kemudian turun ayat bahwa ya al-muzammil qumil laila illa qalila, maka boleh menambah lagi 1 sholat yaitu sholat malam. Jadi sholat sebelum terbit, sebelum terbenam, dan ditambah sholat malam. Jadi ada 3 waktu sebelum 5 waktu itu. حتى جاء فرض الصلوات الخمس كيف كانت مشاهدة معنا. Ya, kemudian setelah itu datang perintah sholat 5 waktu dan kita akan lihat bersama. تفضل. أول شيء الرجال. Ya. Jalan, lanjut. Ya, yang laki-laki di sini, Pak, ya. Di sini laki-laki. Ya, baru di sini. Ya, ibu-ibu langsung ke sana. Ya. Laki-laki baru di Di sini. sini kok di rumah. Ya, silakan terus depan supaya bisa muat. Lagi. Ibu di sini ya. وهي ارفع الكرسي الأول. Nah, yang mau Bapak silakan duduk di kursi, Pak. Silakan duduk di kursi. Silakan. Yang bisa duduk di kursi silakan. Ya, silakan yang orang. Silakan duduk, silakan. Ibu, silakan. Delegasi. Kita sekretarisnya. Sekretaris negara kita. Langsung terus di sini. Maju. Terus sini dulu. Maju ke sini supaya dapat tempat semuanya. Siapa lagi yang mau duduk ini? طيب شيخنا Ya. يشاهد المقطع كامل Kan ada 3 hari. من ثم يترجم. Baik. Pada kursi kekuasaan. بعد 10 سنوات قضاها رسول الأمة صلى الله عليه وسلم في دعوته بمكة المكرمة، وبينما هو نائم في الحجر جاءه الأمر بتكليف إلهي عظيم. أتاه أمين الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام، فركب معه دابة البراق حتى أتوا إلى بيت المقدس، صلى بالأنبياء إماما، ومن هناك عرج به جبريل عليه السلام إلى السماوات. الحدث عظيم والرحلة عظيمة والتكليف أعظم. في السماء الأولى التقى بآدم عليه السلام، فرحب به ترحيبا يليق به ودعا له دعاء نبي لنبي. وفي السماء الثانية لقي عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام، فرحبا به
ودعوا له بخير. واستمرت رحلته عبر السماوات العلى، فالتقى بإخوته الأنبياء يوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم الخليل في السماء السابعة، ترافقه دعواتهم بالخير للقاء عظيم ينتظره، حتى وصل إلى سدرة المنتهى، فأوحى إليه الله تعالى ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة. ولم يزل يتردد بين موسى عليه السلام ورب العزة سبحانه وتعالى، يسأله التخفيف حتى جعلها 5 فضلا منه سبحانه، فاستحى صلى الله عليه وسلم من ربه ورضي وسلم، فنادى مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. صعود إلى السماوات العلى ولقاء مع خالق الخلق وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام لفريضة عظيمة، إنها الصلاة، الركن الأعظم للإسلام بعد الشهادتين. لم تفرض على الأرض التي تؤدى عليها، بل عند الخالق الذي أمر بها، وهي الفريضة التي أداها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، على اختلاف في الكيفية واتفاق في مواقيتها المقدسة. فجر تفرج فيه الهموم ويتسع الرزق للمتوكلين، ظهر تظهر فيه مفاتح الخير والتوفيق للمصلين، ووسطى تنقلك من روتين الحياة إلى صفوف القانتين، مغرب تغرب فيه أشغالك ليشرق خشوعك وخضوعك، عشاء تختم به يومك بمثل ما ابتدأت به من صلة بمولاك. أدى. Ya, tadi kita sudah melihat sekitar kurang lebih 4 menit dari video ini. Ini tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tadi kita sudah melihat bahwa ada 2 waktu sholat, sebelum terbit dan sebelum terbenam, kemudian ditambah sholat lain. Kemudian setelah itu diganti 3 waktu itu dengan 5 waktu sholat ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW sedang tidur di dekat Hijr Ismail, kemudian beliau didatangi oleh Jibril dengan membawa buraq, kendaraan yang begitu cepat, yang mengantarkan beliau sampai ke Baitul Maqdis, ya, ke Baitul Maqdis di Masjid Aqsa. Dan di sini beliau menjadi imam beberapa jumlah nabi yang beliau imami, karena jasad para nabi tidak akan dimakan oleh bumi. Makanya beliau kemudian diberikan kesempatan untuk mengimami seluruh nabi-nabi yang ada di Masjid Aqsa. Setelah itu beliau naik ke Mi'raj, ke langit ke-7. Nah, ketika melewati langit-langit itu saat sampai 7, beliau bertemu dengan beberapa nabi-nabi yang sudah wafat sebelumnya. Kata riwayat tadi bahwa langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Setiap langit ada nabi yang menyalami beliau. Siapa yang datang? Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibukakan pintu langit, dan sampai kedua ada Nabi Isa dan Yahya bin Zakaria. Terusnya langit Yusuf, kemudian Nabi Idris, Harun, Musa, dan juga Ibrahim pada langit ke-7. Sampai pada langit ke-7, beliau diangkat ke Sidratul Muntaha, lebih tinggi daripada langit ke-7, dan disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewajiban sholat 50 kali sehari. Bisa dibayangkan, 50 kali sehari semalam, mungkin sekitar 1 jam gitu ya. 1 jam, setengah jam ya, kira-kira setengah jam ada lagi sholat, setengah jam ada lagi sholat. Bayangkan 50 waktu sholat. Nah, ketika turun dari Sidratul Muntaha dan ketemu dengan Nabi Musa, bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang kau dapat dari Rabbul Alamin?" Katanya, "Saya dapat 50 sholat." Kembali kepada Allah, minta umatku saja tidak bisa sholat sebanyak itu, kata Musa alaihissalam. Akhirnya kembali lagi, minta dikurangi 45. Turun lagi, minta kurang lagi sama Nabi Musa. Turun lagi sampai cukup 5 waktu sholat sehari semalam. Apa kata Allah? Hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalul qawlu ladayya. Itu 5 waktu sholat, pahalanya sama dengan 50 kali sholat. Karena satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi 5 sama dengan 50. Nah, setelah itu turun
dan ada sholat yang kita ketahui sholat fajar yang disebutkan tadi bahwa disitulah kemudian kita mencari keberkahan di waktu pagi. Kemudian ada sholat zuhur, nampak keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sholat asar menjadi sholatul wusta, sholat yang menjadi perantara antara sholat yang dilakukan di siang hari dan sholat yang dilakukan di malam hari. Sholat maghrib ya ketika terbenam matahari, kemudian setelah itu sholat Isya menjadi akhir sholat kita di malam hari. Dan inilah sholat yang hampir semua para al-anbiya wal mursalin mirip waktu sholatnya dari dulu, cuma kaifiatnya yang berbeda. Tapi secara umum mereka sholat di waktu yang mirip dengan waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallah khair. Ya, kita pindah ke tempat selanjutnya. Mana sholat Nabi di awal kali, dan sampai kita melihat bagaimana Isra dan Mi'raj 5 waktu sholat, kita melihat bagaimana sholat yang sebenarnya. Ya. ماذا نقصد بروح الصلاة؟ الله سبحانه وتعالى حين ذكر الصلاة ذكر إقامة الصلاة ولم يذكر أداء الصلاة فقط. Ya, jadi ruh sholat yang kita ingin bahas adalah bagaimana Allah membahasakan sholat itu dengan bahasa Arab, iqamatus sholat, mendirikan sholat, dan bukan ada sholat melaksanakan, tapi mendirikan. Ada makna yang lebih daripada sholat itu. فالصلاة هذه لا بد أن تكون مقامة وليس أن تؤديها فقط كتكليف كلفك الله به. Ya, jadi sholat itu punya hal yang lebih dan tidak sekedar untuk dilaksanakan dan menggugurkan kewajiban. كيف يكون إقامة هذه الصلاة؟ Bagaimana caranya mendirikan sholat itu? تكون إقامة هذه الصلاة بالمحافظة عليها على أوقاتها. Yang pertama, menjaga sholat itu di waktu-waktu yang telah ditetapkan. بأداء هذه الصلاة بشروطها أركانها واجباتها وسننها. Ya, melaksanakan sholat sesuai dengan rukun, wajib, syarat, dan juga sunnah-sunnahnya. وأيضا الخشوع والإطمئنان فيه. Dan yang penting adalah bagaimana kita khusyuk dan tenang di dalam pelaksanaan ألا sholat. وهي روح الصلاة. Dan itulah ruh sholat yang kita akan bahas. كيف يأتي الخشوع والاطمئنان؟ Bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk dan dengan penuh ketenangan? بإدراك معاني أقوال وأفعال هذه الصلاة. Itu terjadi apabila kita mengetahui arti dari yang kita baca dan apa yang kita lakukan dalam sholat. بداية بالوضوء للصلاة وانتهاء بالتسليم من الصلاة. Ya, itu bermula dari kita berwudu sampai kita salam, itu semua kita berharap untuk bisa dimaknai dengan baik. جميل. نشاهد هذا المقطع لنعلم هذا. Ya, mari kita saksikan bersama. على ثنايا المقطع بإمكانك الترجمة. Baik, absyir. 4 menit. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الصلاة إنها الفريضة العظيمة التي تبتدأ بالطهور ليتهيأ المسلم للقاء ربه. Ya, ini pertama kali dengan wudu ya, agar kita bersiap bertemu dengan Allah Subhanahu wa تلك taala. القطرات ذنوبه وخطاياه Untuk membersihkan dosa-dosa kita dari وكأنه dosa. يراه Kemudian berdiri, يرفع يديه Ya, ويعلن tangan. الله أكبر. ucapkan Allahu يا Akbar. قلب انزع كل شيء دون الكبير Apa المتعال. artinya Allah Akbar? Kita menghilangkan segala sesuatu yang lebih besar daripada Allah dalam hati kita. السميع البصير يستعيذ بالله من كل وسواس Kemudian berlindung kepada Allah dari syaitan. يستعين بالله ويشرع في مناجاة ربه بالسبع المثاني Ya, kemudian membaca surah Al-Fatihah. ويثني عليه Ya, pujian kepada Allah. ثم يعلن توحيده الخالص لله ومحبته واستعانته به قائلا إياك Ya, ini نعبد adalah ikrar kita bahwa kita hanya menyembah Allah ثم Subhanahu wa يسأله taala. الهداية والسداد Ya, kemudian minta doa agar diberikan jalan yang lurus. ما سأل Ihdinas siratal يقرأ mustaqim. بعد الفاتحة التي هي الركن الأعظم ما تيسر من القرآن Membaca setelah itu surah yang mudah untuk kita baca. هنا يظهر تعظيم العبد لمولاه فينحني راكعا Kelihatan bahwa kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. مسبحا Ya, ربه kita mensucikan Allah dan يرفع mengagungkan من Allah. الركوع فيزداد ثناء وحمدا لربه ملء Ya, السماوات kita membaca ya Allah maha suci dan puji yang sepenuh langit dan bumi ketika kita bangkit dari rukun.
وثقة في الإجابة. Ya, semua pengagungan kepada Allah ketika kita أقرب ما melaksanakan يكون العبد أمام rukuk مولاه dan sujud. Inilah posisi yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Makanya diperintahkan untuk banyak berdoa karena posisi yang paling dekat dengan Allah ketika meletakkan kepala di lantai. فيطلب حاجات الدنيا والآخرة. Kita minta hajat kita, baik hajat dari dunia kita ataupun akhirat رب kelak. اغفر لي ارحمني. Kita doa diampuni, diberikan rezeki, diberikan pertolongan dan diberikan وفي derajat جلسة oleh Allah التحيات kalian tinggi. يخدم المصلي بمثل ما ابتدأ Ya, صلاته tahiyat, ya. من Tahiyat, تعظيم tahiyat artinya penghormatan dan وعلى pengagungan kepada Allah. يسلم على نبيه صلى Salawat الله kepada عليه Rasulullah. وسلم ويسلم على نفسه وعلى عباد الله Dan الصالحين juga mendoakan يعلن dirinya dan شهادة kepada kaum التوحيد muslimin yang saleh. ويخصص لحبيبه صلى الله Salawat, ya. عليه وسلم ختام المسك من صلاته يستعيذ بربه من شر فتن الدنيا والآخرة Berlindung dari ثم perkara. ينصرف من صلاته داعيا بالسلام والأمان لمن حوله. Ya, jadi memberikan ucapan selamat ke sebelah kiri dan sebelah kanan bahwa Islam ini adalah agama yang membawa keselamatan buat المعظم alam لهذه semesta. الشعيرة المقيم لأركانها وواجباتها الذي يركع فيخشع ويسجد فيرتفع Jadi kita bisa bayangkan kalau kita bisa memaknai ويدعو ini dengan menggunakan diri di hadapan Allah, meletakkan bagian tubuh yang paling mulia bagi seorang manusia di tanah seperti itu, maka terasa bahwa kita hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jamil. Baru? Jamil. Kita pindah ke tempat selanjutnya. Laki-laki di sini, perempuan bisa sambil duduk, ada yang duduk di sini. Koko silakan duduk. Ya. Bapak Koko silakan duduk. Tafadhol ijlis Koko. Ya, insya Allah sudah banyak tadi item yang kita lewati ya, dari sejak awal kita berwudu, sholat. Sekarang kita ingin melihat di sini adalah, silakan maju duduk di sini. Saya bisa duduk. Nah, kita di sini akan melihat apa pengaruh sholat bagi seorang muslim. Setelah tadi sholat, maka setelah sholat itu diharapkan ada pengaruh yang muncul setelah kita sholat. يجد محبة الله سبحانه وتعالى. Yang pertama, dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. يجد الفلاح. Dia akan mendapatkan keberuntungan. يجد الصلاح. Dia akan mendapatkan kesolehan dalam kehidupannya. يجد نيل رحمة الله Ya, سبحانه. rahmat Allah Subhanahu wa taala. يجد علو الهمة. Ya, dia akan semangat setelah salat. يجد الأخوة الإيمانية. Dan tentu ketika salat dia bersama dengan kaum muslimin akan ada persaudaraan yang muncul dalam pelaksanaan salat شرف itu. العبودية. Ya, dan juga akan mendapatkan sebuah penghormatan, posisi yang sangat luar biasa, yaitu syaraful ubudiyah, menjadi seorang hamba yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. زيادة القرب من الله سبحانه Dan akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. البركة في الرزق. Dan akan mendapatkan keberkahan dalam rezeki kita. الاستقامة. Akan istiqomah ya dalam kehidupan. كثرة الحسنات. Dan akan diberikan Manusia. ya, ini kata beliau, ya, di antara pengaruh salat adalah akan bertambah pahala dan dihapuskan dosa-dosanya. استقرار نفسي. Ada ketenangan hati yang kita rasakan. والراحة والسعادة. Ya, akan ada kebahagiaan نيل رضا الله سبحانه. dan insya Allah ridho Allah kita akan capai. تضعيف تسلط الشيطان. Ya, dan akan melemahkan kekuasaan syaitan dalam diri kita. الحفظ الإلهي. Dan Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang kita tidak senang. ليس هذا كله آثار الصلاة كثير لكن جزء. Ya, ini kata beliau, ini hanya beberapa saja yang kita sebutkan, tapi ingat bahwa pengaruh sholat dan hal-hal yang positif dari sholat itu sangat banyak. Cuma ini kita bisa sebutkan karena ibadah yang mulia ini pasti besar juga manfaat dan faedahnya bagi kita. Silakan pindah ke sini. Duduk di kursi, silakan. Perempuan silakan duduk di kursi. Bapak yang ini silakan, Pak. Sudah depan Kok, depan Kok. Pak Fajar, Pak ini, Pak Syamsul, silakan duduk di depan. Bapak depan sini, Pak. Perempuan silakan duduk, silakan cari kursi yang ini. Harap perempuan dulu yang duduk ya. Semuanya kalau sudah dapat kursi baru laki-laki bisa duduk. Kecuali yang depan sini. Ini Pak, ini bisa di Berdiri, Pak, yang laki berdiri saja berdiri. Yang perempuan saja bisa diprioritaskan. Iya, yang perempuan silakan Bu, ke depan sini Bu, kosong depan sini. Sini silakan duduk. Delegasi ini orang penting. Ini kesempatan yang jarang ini. Kesempatan yang jarang kita dapatkan. Jadi kita maksimalkan agar Orang penting ini. banyak pelajaran pada hari ini. طيب
في هذا القسم تقدمنا عن معلومات فقه الصلاة. نعم. Ya, insya Allah di tempat ini kita akan mempelajari tentang fikih salat. Ya, fikih salat. Ya. من عظيم قدر هذه الصلاة عند الله سبحانه وتعالى أن للصلاة شروط، أركان، واجبات، مبطلات، مكروهات، سنن قولية، سنن فعلية، وهذا من عظيم قدر هذه الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. ليس هكذا من أراد أن يصلي فصلى من دون أن يعرف ما هي شروط هذه الصلاة، ما هي أركانها، ما هي واجباتها. فذكرنا هذه المعلومات في هذا الجانب، وأيضا ذكرنا أنواع الصلوات، مفروض الخشوع في الصلاة، ماذا خسر تارك الصلاة، منزلة هذه الصلاة بدين الإسلام، فضل الصلاة في أماكن حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, jadi insya Allah di tempat ini kita kembali mengingatkan bahwa sholat ini ibadah yang sangat agung. Ketika dia menjadi sebuah ibadah yang sangat agung, maka tentu di dalam banyak hal-hal yang perlu untuk kita siapkan. Makanya sholat yang mulia ini, ibadah yang sangat agung ini, yang diwajibkan oleh Allah tidak di bumi, tapi harus mendapatkan di atas langit. Sholat ini diambil di atas langit ketujuh. Jadi dia perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat agung, maka harus ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnah dari perkataan dan sunnah dari perbuatan dalam sholat. Ada perkara yang membuat sholat itu tidak sah, juga ada perkara yang makruh dalam sholat. Ini semuanya dibuat agar kita betul-betul merasa berada pada ibadah yang sangat agung, bukan ibadah yang biasa. ولوحة أخيرة مخصصة لمكتبة الصلاة، جميع ما كتب عن الصلاة في باركود مخصص لذلك، وباركود مخصص للإصدارات الخاصة بوقت حضور الصلاة. Ya, di belakang itu ada maktabah, jadi ada sholat library, jadi perpustakaan sholat. Sisa kita itu barcode-nya sisa di scan, semua tulisan tentang sholat ada di situ. Nanti yang bisa scan atau difoto di share di grup. طيب حتى الآن جميع المنتجات باللغة العربية، إن شاء الله المستقبل الترجمة بإذن الله. كل ما شاهدتموه باللوحات من مقاطع وزيادة من مقاطع تدريبية، محاضرات، كتب، رسائل، كل ما يتعلق بتعظيم فضل الصلاة موجود على الموقع الإلكتروني صلاتنا.com.sa، هنا موجود، أو يكتبوا في جوجل مشروع تعظيم فضل الصلاة تظهر لهم أولى النتائج هذا الموقع بإذن الله، تجدون فيه كل ما يتعلق بتعظيم فضل الصلاة. Iya, jadi sementara memang kebanyakan apa yang mereka cetak dari kegiatan ini kebanyakan memang pakai bahasa Arab. Tapi insya Allah akan diusahakan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan ini bisa kita dapatkan di salatona.com.sa. Jadi salatona.com.sa ada di sana ya. Nah, itu silahkan di search dan bisa dikunjungi dan melihat apa saja yang sudah, seluruh yang kita lihat tadi dari awal sampai akhir ada semua di YouTube-nya, ada di Facebook. لدينا حسابات في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، يوتيوب، تليجرام، فيسبوك، تويتر، صلاتنا، يوزر نيم صلاتنا، صلاتنا. نعم. على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. نعيد ونكرر، سعداء جدا بهذه الزيارة، نتمنى انها ما تكون هذه الزيارة الأخيرة، وأي زائر يأتينا في هذا الوقت نعتبره شركاء معنا في إيصال الرسالة التي نسعى إليها، رسالة تعزيز قيمة إقامة الصلاة في نفوس المجتمع. Ya, ini kebiasaan orang Arab ya, bahwa selalu memberikan ucapan selamat dan ucapan kegembiraan, senang atas datangnya kita di tempat mereka. Dan insya Allah beliau mengatakan bahwa hadirnya kita di tempat ini, mendengarkan segala penjelasan dari awal sampai akhir, ini sebagai bentuk saling sharing pahala, karena nanti mungkin kita akan menyampaikan kepada orang-orang di kampung, di rumah, dan ini akan menjadi sebuah MLM pahala yang insya Allah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. تعلمون عن مؤسسة إقامة الصلاة؟ Indonesia? أيوه. Ya, ada yayasan yang kerjasama dengan beliau di Indonesia, Yayasan Iqamatus Shalah di Indonesia. Itu mereka mengambil materi dari sini semua. ما شاء الله، ما أدري لعلك تعلم هذا. أيوة. أو أنت أعرف رئيسا. ما شاء الله. استفادوا من هذا الوقت، من هذا المشروع، فاستنسخوا هناك جزاهم الله خير، وأصبح هناك مؤسسة Iqamatus Shalah. Jadi sebuah yayasan namanya Yayasan Iqamatus Shalah yang untuk copy paste apa yang ada ini. Bagaimanapun kita perlu untuk menyebarkan. Masih baru memang yayasannya, ada kalau tidak salah yang jadi pimpinannya kalau tidak salah Ustaz Didi.
Nah itu terus bergerak untuk melaksanakan apa yang menjadi kegiatan di sini juga. Tapi insya Allah kita sudah berkunjung di sini dan mendengarkan. Insya Allah kita akan sampaikan kepada yang lain. Minimal kita sudah mengetahui dan mengamalkan. Insya Allah Taala akan jadi pahala buat kita semua. Baik. إلى هنا انتهينا جزاكم الله خير كتب الله أجركم ناخذ صورة جماعة. Ya, sampai di sini ya akan selesai seluruh rangkaian acara dan kita akan ya Boleh bertanya? silakan. Ya. تفضل. Tadi kami lihat tayangan yang pada saat upacara sholat, Ya. kemudian ada anak-anak menggunakan sutra. Ya. Bagaimana kan dalihnya itu kurang lebihnya lebih baik kita menunggu 1000 tahun dibandingkan lewat depan orang sholat. Ya. Terus gimana kasusnya kalau di Masjidil Haram Ya. yang banyak jamaah yang menggunakan sutra? Ya. Apakah ada hukum yang dikenakan oleh yang tidak menggunakan sutra dan lewat di depan orang yang tidak sholat? Ya. Ulama kita ketika ditanya permasalahan ini dan kasusnya di Haram, entah di Masjid Haram Mekah atau di Nabawi, ketika dalam kondisi yang padat, ya memang selalu padat, sering padat, ya maka mereka meringankan untuk tidak berlaku hukum itu, ya. Tetapi bila kita dalam kondisi yang sendiri maka kita pasang pembatas itu lebih afdol, karena ketika ulama kita menjelaskan hadis tentang memakai pembatas di depan kita ketika sholat, itu mereka menulis hadisnya di dalam pembahasan babu al-khusyu' sholat. Artinya apa? Orang yang memasang pembatas itu akan menambah kekhusyuannya karena batas pandangannya itu terbatas. Ketika tidak ada pembatasnya akan kesana kemari pandangan. Tapi ketika ada batas depan, entah itu tas atau benda yang bisa membuat pandangan kita terbatas, itu kekhusyuan kita akan datang insyaallah. Jadi hukumnya ketika di haram tidak ada masalah. Berarti berlaku pada saat tawaf juga saat yang Sama juga semua ketika kita berada di dalam Masjid Haram itu berlaku hukum itu. Ya, diringankan karena memang kondisinya sangat padat. Ketika orang berhenti semua tidak ada kegiatan akan jalan. Ya, baik. Kita dokumentasi. Wa nahnu al-yawm مع هذا الوقت مع هذا المشروع المبارك نحن ندرك كل الإدراك أن هذه العبادة عبادة يعني ليس لها مثيل ولذلك الاهتمام بها من الأهمية لمكان وشكرا لكل من ساهم في هذا المشروع وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله. Kita berada di kantor pusat kegiatan Kota Mekah, ya. Jadi ini semua kecamatan ya. Mekah ini kayak kota, jadi kecamatannya ini semua kecamatan punya masing-masing pusat kegiatan. Nah, sudah 17 tahun ini kegiatannya terus dikelola dan sampai saat ini alhamdulillah sudah banyak hal yang bisa mereka berikan kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. أحبتي، القيمة التي قامت عليها جمعية مراكز الأحياء هي قيمة الاجتماع التي أمرنا ربنا تبارك وتعالى بها، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يريد من المسلمين أن يكونوا مجتمعين، بل من العلماء من يقول أن من أعظم الأمور التي أمر الله بها بعد التوحيد هو الاجتماع، أن يجتمع المسلمين، ولذلك القيمة التي قامت عليها جمعية مراكز الأحياء هي الاجتماع، أن نجتمع فيما ينفع وينفع. Ya, kata beliau visi atau value nilai yang beliau ingin sampaikan bahwa lembaga ini adalah lembaga sosial yang ingin memberikan sebuah saham pemersatu umat. Ya, jadi berbagai macam kegiatan ini disatukan untuk membuat sebuah persatuan dan kata beliau ulama kita bahkan mengatakan kewajiban yang terbesar setelah mengucapkan syahadatain adalah persatuan. Makanya kalau kita lihat sholat itu ibadah yang berjamaah itu persatuan. Jadi kata beliau setelah syahadatain, dua kalimat syahadat, maka yang paling penting untuk kita serius adalah persatuan umat. أول تطبيق لهذا الاجتماع هو مركز أو مجلس إدارة الجمعية. مجلس إدارة الجمعية هو مكون من مدراء الدوائر الحكومية في مكة المكرمة، مدير التعليم، مدير الجامعة، مدير الشرطة، مدير الصحة، بعض التجار وبعض العلماء في مكة المكرمة. وهذا أول تطبيق لهذا الاجتماع الذي قلنا عليه، لأن كما تعرفون يا أخوتي الشراكة تقويك ولا تضعفك. أنت لست سوبرمان كما يقولون أن تستطيع أن تنجز كل شيء بمفردك، فالشراكة تقويك. وأيضا الشراكة، وهذه رسالة أريد أن أوصلها لكم يا إخوتي، أن الشراكة تعطيك مجال أن تدخل إلى قطاعات أنت ما كنت تحلم أن تصل إليها بدعوتك ببرامجك بإصلاحك، لكن من خلال الشراكة تستطيع أن تصل إلى هذه المواقع، تستطيع أن تصل إلى هذه الجهات يعني من خلال هذه الشراكات. Kata beliau, salah satu perwujudan persatuan yang ada di Kota Mekah ini yang menjadi tujuan dibangunnya lembaga ini, bahwa seluruh pengurus yang ada di lembaga ini itu semua terdiri dari
direktur lembaga-lembaga pemerintah di Kota Mekah. Mereka duduk bersama untuk memberikan hal-hal positif buat masyarakat di sini dan pengunjung yang ada berkunjung di Kota Mekah. Jadi orang-orang yang ada di pendidikan, kesehatan, polisi, sampai kata beliau bisnis-bisnismen yang ada di Kota Mekah ini semuanya duduk bersama untuk bersatu memberikan kegiatan-kegiatan yang positif. Ada yang memberikan sumbangan harta, ide dan seterusnya, semuanya untuk membuat Mekah ini lebih bermakna bagi orang yang tinggal di dalamnya dan orang-orang yang berkunjung di tempat yang mulia ini. من أهم أهداف هذه المراكز أحبتي تحقيق التواصل بين الناس في هذه الأزمنة يعني الإنسان بالكاد يعرف جاره ويعرف اسم جاره نعم. فهذه من أهم أهداف هذه المراكز الأحياء تحقيق التواصل بين أفراد المجتمع أو الحي الواحد. أيضا الاستفادة من الطاقات. تجد في الحي الواحد تجد هذا مدرس وهذا طبيب وهذا صاحب مهنة وهذا صاحب تخصص. فالاستفادة من كل هذه الطاقات فيما ينفع أبناء الحي الواحد متمثلين قول نبينا عليه الصلاة والسلام يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. Jadi ini betul-betul terasa ketika di satu kecamatan misalnya, maka tentu di dalam itu banyak unsur masyarakat yang terdiri dari pegawai, polisi, orang-orang yang punya potensi. Nah itu semua dikumpulkan untuk memberikan hal positif ke masyarakat, dan tentu ini menjadi sebuah hal yang disebut oleh Nabi SAW bahwa orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling berguna buat masyarakatnya, buat orang yang berada di sekitar. Dan itulah menjadi visi dan misi dari lembaga ini. أحبتي هذا بشكل عام على الجمعية. الآن دعونا ندخل إلى داخل مراكز الأحياء ونرى ما هي أهم البرامج التي تنفذ في مراكز الأحياء. Jadi ini adalah paling besarnya, dan kita akan melihat apa saja yang menjadi lebih spesifik kegiatan yang ada dalam lembaga ini. Ya. تفضل حياك. Kurang panjang cabangnya. Ya. Yang laki-laki mungkin di sebelah sini, bisa di belakang sini. Nah inilah apa ini Kota Mekah, peta dari Kota Mekah ini. Ya silakan bisa melihat petanya nanti. Peta dari. طيب أحبتي أقول من خلال هذا الجدار تبين لنا أهم البرامج التي تنفذ في مراكز الأحياء. هناك بعض البرامج التي لها علاقة بالأسرة والاستشارات الأسرية وحل المشاكل الأسرية، أيضا إصلاح ذات البين، زيارة دور العجز، زيارة دور الأيتام. بعض الدورات التي تنفذ في مراكز الأحياء يستفيد منها أبناء الحي. Ini beberapa contoh dokumentasi dari kegiatan yang dikelola oleh lembaga ini. Jadi persatuan dari seluruh masyarakat Mekah ini membuat kegiatan sosial. Ada kesehatan untuk memperbaiki hubungan antara beberapa unsur-unsur masyarakat, dan pelatihan-pelatihan dan untuk anak-anak dan yang diperlukan dalam kegiatan sosial lainnya. أيضا في مكة أكرمنا الله تبارك وتعالى بهؤلاء الحجاج، فتنفذ في مراكز الأحياء هذا اللقاءات مع حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج، يعني من 15 ذي القعدة إلى آخر ذي الحجة، يعني تكون هذه اللقاءات مع الحجاج في بعض مراكز الأحياء، المراكز الكبيرة يستضيف فيها يعني ضيوف الرحمن عز وجل، يعني في جو بهيج، يستضيف أهل مكة وأهل الأحياء، يستضيفوا يعني هؤلاء الحجاج فيكونوا يعني في جو في غاية الجمال وفي غاية يعني الروعة مع حجاج بيت الله الحرام. Ya, di antara kegiatan mereka juga adalah menjadi panitia penyambutan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala datang untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kegiatan dilaksanakan setelah seluruh proses ibadah haji selesai dari tanggal 15 Zulhijjah sampai akhir bulan Zulhijjah. Jadi ya, seperti ini kita lihat ada jamuan makan, ada tempat untuk mereka bisa bertukar pikiran satu sama lain dan berbagi hal positif kepada para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini diikuti oleh orang-orang yang menjadi pengurus, baik itu ketua dinas kepala dinas pendidikan, kepala kehakiman, pengadilan tinggi dan seterusnya, semua berkumpul untuk memberikan penyambutan kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. أيضا الاهتمام بالطلاب المتميزين في كل حي وتكريمهم وتقديم جوائز لهم حتى تشجعهم على مزيد من التحصيل ومزيد من التفوق. Yang juga dan kegiatannya adalah memberikan hadiah atau penghargaan kepada orang-orang yang memiliki prestasi belajar di masing-masing kecamatan itu untuk memberikan semangat untuk yang lainnya agar bisa lebih serius belajar lagi. أيضا حفلات الأعياد، نحن في مكة نختلف عنكم، أنتم في أندونيسيا تحتفلوا بعيد الفطر وعيد الأضحى، لكن في مكة نحن نحتفل بعيد الفطر فقط، لأن أهل مكة في عيد الأضحى مشغولون، إما أن يكون حاجا أو خادما للحجاج، لكن في عيد الفطر تجد هذه حفلات الأعياد تنفذ في مراكز الأحياء، يجتمع أبناء الحي الواحد ويفرحون بهذا العيد الشرعي الذي شرعه الله لنا. Jadi pusat kegiatan di masing-masing kecamatan misalnya seperti ini, ini salah satu bentuk kegiatan di hari raya Idul Fitri. Karena kalau hari raya Idul Adha
mereka tidak bisa merayakan bersama seperti ini karena entah mereka berhaji atau mereka melayani jemaah haji, sibuk dengan tamu-tamu Allah. Tapi ketika Idul Fitri baru mereka berkumpul seperti ini untuk sama-sama duduk bersama makan dan mendengarkan kegiatan-kegiatan yang sifat hiburan buat penduduk sekitar. أيضا في عيد الفطر نهتم بهؤلاء الرجال. هؤلاء الرجال لا تعرف قدرهم إلا إذا أخذ إجازة يوم أو يومين عرفت قدره وقيمته. أيضا هؤلاء يقومون بتطهير أصغر بقعة عرفتها الدنيا، ولذلك يعني نحن نحتفل بهم ومعهم في عيد الفطر المبارك وندخل السرور على أنفسهم، يعني وهؤلاء أيضا غريبون عن بلادهم وعن أقاربهم وأهليهم، فنحتفل بهم ومعهم في عيد الفطر. Ya, ini kita lihat ini pasukan hijau, ini pasukan pembersih. Kata beliau, kami memberikan penghargaan kepada pekerja yang membersihkan jalan, membersihkan sampah di hari raya Idul Fitri karena mereka jauh dari keluarganya dan kami baru merasakan dan kita akan tahu posisi mereka, pentingnya petugas kebersihan. Satu hari mereka tidak membersihkan akan terasa sampah di mana-mana. Jadi kami memberikan sebuah penghormatan dengan memberikan perayaan yang khusus buat mereka di hari raya Idul Fitri. أيضا المشاركة بخدمة الحجاج في برامج بسيطة، وإن كانت يعني البرامج بسيطة والخدمة بسيطة، لكن نريد أن نغرس لأهل مكة قيمة هذا الحاج. هذا ليس ضيفا عاديا، هذا ضيف الله جل جلاله، لذلك يعني نهتم بهذا المعنى أن نغرس قيمة هذا الحاج في نفوس أهل مكة من خلال هذه البرامج. Jadi juga ada kegiatan untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji seperti yang tadi, tapi yang ingin mereka sampaikan adalah bahwa tamu-tamu yang datang ini adalah tamu Allah, bukan tamu yang biasa. Jadi kami ingin menanamkan ini kepada generasi yang ada di Mekah bahwa yang datang kepada kita ini, yang datang untuk umroh ataupun haji, mereka ini bukan tamu yang biasa, tapi tamu istimewa yang perlu diberikan pelayanan. Ya. أيضا قبل موسم الحج تستعد المستشفيات في مستشفيات مكة المكرمة تستعد بحملات التبرع بالدم، فأيضا حملات التبرع بالدم تنفذ في داخل مراكز الأحياء. أنا لعلي ما أستطيع أن أخدم الحجاج يعني بيدي، طيب، لكن أستطيع بقطرات من دمي أن أساهم أيضا في خدمة الحاج من خلال هذه حملات التبرع بالدم. Ya juga dan kegiatan mereka adalah sebelum musim haji mereka mengadakan ratusan sampai 170 trainer yang sudah memiliki ijazah internasional ya tentunya, tapi ini semuanya kadang dengan harganya yang sangat murah, 20 rial, 30, 50, ini sesuatu yang luar biasa. Ini saham mereka untuk kegiatan sosial di kota Mekah. Jadi pemuda-pemuda belajar bagaimana ilmu komputer, bagaimana ilmu komunikasi dan seterusnya, semuanya dengan kerjasama berbagai macam pihak. حتى يرتقوا به. الآن نذهب إلى مشروع تعظيم المسجد الحرام. Sekarang kita masuk ke inti kegiatan ini, yaitu bagaimana kita memahami kedudukan tanah haram di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mirip ke bede, terlalu tua tahu agak murid. Janggotnya yang mirip. البلد الحرام اسألهم الإخوة والأخوات اسألهم كلهم هل تعظمون البلد الحرام؟ Ya, beliau punya pertanyaan kepada kita semua. Apakah kita ini menghormati dengan sebenar-benarnya tanah haram yang ada di sini? إن شاء الله. نعم هو أكيد أنا أكيد لا. لذلك أنا أقول إخوتي وأخواتي القيمة التي يعني اختيرت لأن يعمل بها في مكة هي قيمة تعظيم البلد الحرام، هي القيمة التي يتفق عليها الجميع. لو سألت أي مسلم قلت له تعظم البلد الحرام يقول نعم إن شاء الله نعظم البلد الحرام. طيب هذا لذلك هي القيمة المتفق عليها، هي القيمة التي يتفق عليها جميع المسلمين، لذلك هي القيمة التي اختيرت أن يعمل بها في مكة لإصلاح السلوك، لإصلاح الأخلاق، لإصلاح التعامل بين الناس، لإصلاح التعامل مع الحجاج والمعتمرين من خلال هذه القيمة، قيمة تعظيم البلد الحرام. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa perkara ini kita semua sepakat bahwa kita semua menghargai, menghormati dan betul-betul mengkultuskan tanah yang suci ini. Ya, kata beliau, tapi nanti kita dari sinilah kemudian kita mencoba untuk menyatukan hal-hal yang kita bisa kerjakan untuk menghormati dengan betul-betul penghormatan kepada tanah yang suci ini. لذلك من أهم أهداف المشروع هو نشر ثقافة تعظيم البلد الحرام. نشر ثقافة تعظيم البلد الحرام ماذا يعني؟ يعني أن يكون تعظيمنا للبلد الحرام أن يكون واقعا وسلوكا. لأن الكلام سهل، ممكن أتكلم من هنا إلى جدة أنا أقول عظم البلد الحرام عظم البلد الحرام، لكن ما هو سلوكي ما هو واقعي هو الذي نريد أن نهتم به، أن يكون سلوكنا واقعا ويدل على أننا نعظم البلد الحرام. لذلك من أهم أهداف هذا المشروع هو أن ننشر ثقافة تعظيم البلد الحرام لمن يسكن مكة وكذلك لمن يحج إلى مكة. Ya, kata beliau, jadi inilah hal yang menjadi pekerjaan kami yang paling inti adalah
bagaimana menyebarkan kesadaran pengagungan tanah haram. Karena boleh jadi kita bisa berbicara sampai sepanjang apapun tentang pengagungan, tentang penghormatan tanah yang suci ini. Tapi kita ingin pengagungan itu nampak dalam sikap kita, pengagungan kepada tanah haram ini nampak dalam perkataan dan tutur kata dan segala tingkah laku kita selama berada di sini, baik yang tinggal di sini ataupun yang datang berziarah di tempat suci ini. لدينا عدة وسائل ننشر بها ثقافة تعظيم البلد الحرام، ومن هذه الوسائل هذه الآن يعني الحملة التي يعني قلنا بها حملة مكة كلها حرام. تفضل اسأل إخوتي وأخواتي، اسألهم قل لهم ما هذه الخارطة؟ Ini kota apa? Mekah. مكة يقول مكة فضل. نعم. مكة. إيش مكة؟ يعني إيش معنى مكة؟ يعني حدود مكة، حدود الحرم. حدود الحرم يا. حدود الحرم نعم. حدود الحرم، اسألهم قل لهم الآن من الذي وضع حدود الحرم؟ هيا فضل، من الذي وضع حدود الحرم؟ Siapa yang meletakkan batas-batas tanah haram ini? Nabi siapa? إبراهيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صحيح. تفضل. تعرف هذا أنت ولا أخبرك هو؟ أنا علمتهم قبل. طيب نعم. طيب الله يحفظكم. نعم هذا الذي نريد أن نوصل لمن يسكن مكة ويفد إلى مكة، أن حدود الحرم أيضا هي بوحي من الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أرسل جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام، فكان جبريل يري إبراهيم أين يضع الأعلام. الأعلام عبارة عن حجارة بعضها فوق بعض، وضع إبراهيم عليه السلام وهي معرضة للسيول، الأمطار، الهواء، طيب فتجرفها فتحتاج إلى تجديد. جددها إسماعيل عليه السلام، جددها قصي بن كلاب، جددها الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، أرسل تميم الخزاعي تجديدها، ثم جددها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم جددها عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم جددها معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم صار عادة لملوك وأمراء المسلمين أن يجددوا هذه الأعلام كلما احتاج إلى تجديد. Ya, jadi kata beliau, sebagaimana pernah kita jelaskan bahwa seluruh batas tanah haram ini itu atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lewat perantaraan Jibril yang menyampaikan kepada Ibrahim bahwa ini batas tanah haram yang di masa Jibril itu Ibrahim batu-batu yang disusun. Jadi kalau kena angin, kena air, banjir itu hilang. Jadi setiap kali ada kejadian seperti itu diperbarui lagi seperti di zaman Ismail alaihissalam, anak beliau, kemudian setelah itu di masa Qusay, ya nenek-nenek daripada nenek kakek yang kelima dari Nabi SAW, Qusay, kemudian di masa Nabi juga diperbaharui, kemudian pada masa Fathu Mekah tahun ke-8 mengirim Tamim al-Khuzai untuk memperbaharui seluruh batas-batas tanah haram yang ada di kota Mekah. Dan kemudian pada masa Umar, pada masa Muawiyah, pada masa pemerintah setelahnya, jadi masing-masing pemerintah mencoba untuk memberikan sentuhan yang berbeda dari pemerintah yang lainnya, bahwa mereka mendirikan batas-batas tanah haram. Ini kita lihat batas yang seperti ini adalah yang dibangun oleh pemerintah sekarang ini. قبل 30 سنة تقريبا في عهد الملك فهد رحمه الله عليه شكلت لجنة أعلام الحرم الشريف. اللجنة عملت 13 عاما لتوثيق علم الحرم، بمعنى تسجيل إحداثيات كل علم، الإكس والواي، سجلوا إحداثيات كل علم، وسجلوا كذلك المسافة الهوائية بين كل علم وبين وسط الكعبة، يعني الخط المستقيم بين كل علم وبين وسط الكعبة. فبالتالي حتى لو جاء طريق أو جاء نفق يستطيع أن يعيد العلم في نفس المكان الذي وضعه فيه إبراهيم عليه السلام. أقرب علم إلى وسط الكعبة من جهة مسجد عائشة رضي الله عنها في التنعيم، بينه وبين وسط الكعبة 5 كيلومتر، بينه وبين وسط الكعبة. أما أبعد علم في طريق جدة، جبل الموشح، طريق جدة السريع، بينه وبين وسط الكعبة 21 كيلومتر. أردنا من هذه الحملة أن نبين لأهل مكة وكذلك للوافدين، نقول لهم مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، بمعنى بمجرد أن تتجاوز هذه العلامة تكون قد دخلت إلى الحرم، إلى حمى الرحمن جل جلاله، إلى حمى ملك الملوك، تتضاعف فيه الحسنات، تتضاعف فيه الصلوات. أيضا الإنسان يكون حذر لأنه دخل إلى حمى ملك الملوك، بمجرد أن يتجاوز هذه العلامة، يتجاوز حد الحرم، فهو يكون دخل إلى الحرم. Ya, jadi ini dijelaskan agar kita sadar bahwa ini adalah batas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah batas yang mana ketika kita masuk ke dalam, maka kita harus sadar bahwa amalan itu akan dilipat gandakan pahalanya, dosa akan dilipat gandakan dosanya. Dan kita harus tahu bahwa kita ketika berada di dalam tanah haram ini, maka kita berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam himar rahman, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita betul melihat bahwa ini semua tanda-tandanya, ya, batas yang ada yang paling dekat dari Mekah adalah
Tan'im, Masjid Aisyah, dan yang paling jauh adalah sekitar 20 km di Tarik menuju ke Jeddah. Jalan ke Jeddah ini cuma 5 km, adapun ke arah sana sekitar 21 km. Dan ini menjadi sebuah hal yang kita harus sadari bahwa kita sekarang berada di atas tanah yang sangat mulia, tanah yang dipilih oleh Allah SWT. Ketika kita berada di atas tanah ini, maka gerak-gerik kita, ucapan kita, apapun yang akan kita lakukan di sini, tolong dijaga dengan baik, bukan tanah yang biasa. في موسم الحج يأتي الحجاج أحيانا إلى مسجد الكعبة قبل الأذان بساعة وأكثر، ويجد الحرم مغلق ويحزن ويغضب، فإحنا نقول له لا تحزن ولا تغضب، فمكة كلها حرم، في أي مكان صليت في مكة تنال هذه المضاعفة الصلاة 100,000 في كل مكة، وهذا قول جمهور العلماء. Ya, jadi kata beliau, haram jadi seluruh ini namanya Mekah, dan seluruh batas-batas ini namanya haram. Jadi seluruh hukum-hukum tentang tanah haram berlaku. Pahala sholat itu seluruh di masjid yang berada di daerah ini semua sama dengan 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Bukan cuma di masjid haram, tapi seluruh masjid dan daerah yang berada di kawasan haram, maka sama pahalanya dengan 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Dan ini pendapat dari jumhur ulama. أيضا من الوسائل التي ننشر بها ثقافة تعظيم البلد الحرام. تفضل يا خواتي. طيب، أقول أيضا من الوسائل التي ننشر بها ثقافة تعظيم الحرام لدينا الدورات، وهذه الدورات كما تعرفون الدورات هي معرفة وأيضا تدريب. فنقدم هذه الدورات لمن يعمل معنا ولشباب مكة وكذلك لشركائنا، نقول الشراكة من البداية، فنقدمها لشركائنا، نقدمها لرجال الأمن، نقدمها أيضا لموظفي رأس الحرمين، موظفي وزارة الحج، من يعمل مع المطوفين، لكل من يعمل مع حجاج العمار نقدم لهم هذه الدورات. ومن أهم الدورات التي نقدمها نقدم دورة ثقافة تعظيم البلد الحرام، لابد نعرف قيمة هذا البلد، وأيضا دورة فن التعامل مع الوافد الكريم، لأنه هذا قلنا ليس وافدا عاديا، مو ضيف أبي، ضيف الله جل جلاله، ما في ضيف يستحق الكرامة مثل هذا الضيف. لذلك نقدم هذه الدورات حتى نكون كلنا أهل مكة نعرف قيمة البلد، وأيضا نعرف قيمة هذا الوافد إلى هذا البلد. Beliau di antara program yang mereka laksanakan adalah memberikan pelatihan kepada masing-masing pihak yang bersinggungan berkaitan dengan pelayanan yang ada di kota Mekah ini. Makanya kita ada polisi, ada pegawai yang lainnya, mereka memberikan pemahaman tentang bagaimana kita bersikap berada di tanah haram ini. Jadi polisi, segala petugas yang berhubungan dengan haji dan umroh, mereka diberikan pemahaman bahwa ini sekarang berada di tanah haram dan kita melayani tamu-tamu Allah. Jadi ketika polisi itu mereka tidak gampang emosi. Ya kenapa? Ini kita berada di tanah haram. Jadi mereka diajak, dipahamkan bahwa kita sekarang melayani tamu Allah, bukan tamu kerajaan, tapi tamu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap kita, cara bicara kita kepada para tamu-tamu juga harus lebih arif dan bijaksana. أيضا لدينا عدة برامج مثل برامج الوفاد المكية التي نستضيفكم اليوم، أيضا برنامج مكي للأطفال يهتم بالأطفال من 4 سنوات إلى 12 سنة. عندنا مبادرات مختلفة، المعارض هذا أيضا ننشر بها ثقافة تعظيم الحرم ونشارك بها في مكة وفي خارج مكة. أيضا الحملات كما قلت لكم، حملة مكة كلها حرم، حملة جامعتي قطعة من أرض الحرم، بيتي قطعة من أرض الحرم، وهكذا حتى يعرف هذا مكة يعني قيمة هذه البقعة التي يعيشون فيها. المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، المطبوعات، هذه كلها وسائل ننشر بها ثقافة تعظيم البلد الحرام لسكان مكة وكذلك لمن يفد إلى مكة. Ini di antara banyak kegiatan ya, banyak hal-hal yang penting yang mereka lakukan, baik itu dari pameran-pameran, beberapa kegiatan-kegiatan sosial dan seterusnya. Ini semuanya ingin bermuara kepada bagaimana menyadarkan bahwa kita sekarang berada di tanah haram, bukan di tanah yang biasa. Jadi bahkan sampai ada tadi sebuah kampanye yang mereka lakukan itu, rumah saya adalah bagian dari tanah haram. Jadi ketika kita berada dalam rumah, kita sadar, seluruh anggota keluarga sekarang disadarkan bahwa sekarang kita berada di tanah suci, yang mana tanah ini tidak sembarang. Jadi ketika berbuat, berbicara harus yang sesuai dengan tempat yang kita berada di atasnya. طيب، أيضا هناك برنامج سأتكلم عنه أريد ولعلكم أيضا تستفيدوا منه في إندونيسيا، برنامج الحي المعظم. اخترنا حي من أحياء مكة المكرمة ليكون حيا معظما لله عز وجل. قسمنا هذا الحي إلى 6 أقسام. العرب يقولون لكل مقام مقال، بمعنى عندما أخاطبك في البيت ليس كما أخاطبك في السوق، ليس كما أخاطبك في الملعب، وهكذا لكل مقام مقال. قسمنا هذا الحي إلى 6 أقسام. الأسرة أساسي، المسجد، المدرسة، الطريق، النادي، السوق. لكل يعني حي، لكل قسم رسالة خاصة، لكل قسم منتج خاص. أعطيكم مثال، أنا ولدي الآن يذهب يلعب كرة مع أبناء الجيران، هل سأكلمه عن بر الوالدين؟
وهو إذا يلعب كرة مستحيل. سأكلمه عن ما يحتاجه في ذلك المكان. الملعب الذي يلعب فيه هو قطعة من الحرم، فلا بد يتأدب بآداب الحرم. أيضا في مكة هو لو رأى حمامة، لو رأى طيرا ما يخيفه ما يزعجه، النبي عليه يقول ولا ينفر صيده. الذي لا يخيف حمامة ممكن يؤذي أخاه في الملعب أو يتكلم عليه كلام غير طيب، ما يمكن. فبالتالي من يسكن في هذا الحي يكون معظما لله عز وجل في بيته، في مسجده، في مدرسته، في كل مكان معظما لله تبارك وتعالى، مستشعرا قول ربي جل جلاله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. إذا يا إخوتي يقول هذا الذي أردت أن أوصله لكم، أقول هذا النموذج، لأن الله عز وجل ربانا بنموذج وهو نبينا عز وجل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نريد أن نجعل هذه النماذج، اخترنا حي يكون نموذجا. وهكذا يا اخوتي يقول عندما يخاطب الانسان ويعمل في قضيه الاصلاح انه يلاحظ، لا تكلم الانسان بشيء بعيد عن ذهنه، كلمه بما يحتاجه في ذلك المكان. Nah, jadi di antara hal yang boleh lakukan juga bersama dengan tim yang ada bahwa mencoba untuk membuat satu kecamatan percontohan. Jadi memilih beberapa tempat, sekolah, rumah, masjid, lapangan, itu mereka mencoba untuk mentadbik, melaksanakan apa yang menjadi risalah, menjadi tujuan daripada kegiatan ini. Jadi ketika anak-anak bermain ke lapangan, maka mereka disadarkan bahwa sekarang kita berada di lapangan yang berada di tanah haram. Jadi kalau di tanah haram kita tidak boleh mengganggu burung-burung, maka apalagi ketika bermain jangan mengganggu temannya sampai berbuat kasar. Ini semua diberikan pemahaman agar sadar semua elemen masyarakat bahwa sekarang berada di atas tanah haram yang mana nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat baik pasti lipat gandakan dan ketika berdosa akan lebih lagi dosanya. هذا نموذج آخر إخوتي، هذا نموذج آخر بجانب فضل هنا. وهو نموذج شباب مكة، نموذج شباب مكة وفتيات مكة. هذا النموذج يا شيخ يقدم خدمات للحجاج والعمار، يقدم الخدمة الشريفة، التطويف والتسعير المجانية لكبار السن والعجزة، يقدم أيضا إرشاد التائه في المنطقة المركزية، يقدم الإسعافات الأولية يقدمها طلاب الطب في جامعة منقورة، يقدمها للحجاج والعمار، هذه الإسعافات الأولية في الحرم وحوله. لكن قبل أن يقدم هذه الخدمات يقدم له دورات تأهيلية في ثقافة تعظيم البلد الحرام وأيضا فن التعامل مع الوافد الكريم. فهذا نموذج آخر. Jadi kita lihat bahwa orang-orang di Mekah ini ikut serta dalam memberikan pelayanan sosial kepada mereka. Baik laki-laki, perempuan, ini kegiatan sosial tidak dipungut biaya, baik donor darah, kesehatan, pemeriksaan dan seterusnya. Tapi sebelum melaksanakan semua kegiatan ini pasti mereka melalui training dulu supaya mereka paham sedang apa dan berada di mana. ذهبتم إلى المعالم ولا ما ذهبتم معالم؟ ذهبتم. طيب اسأل الإخوة والأخوات، اسألهم قل لهم أين كان مولدكم الأول على هذه الأرض؟ Ya, beliau tanya. Ini pertanyaan untuk semua jemaah. Kata beliau, di mana tempat lahir kita pertama kali di muka bumi ini? Kalau kita di akte lahirnya di mana? Iya, di masing-masing. Tapi beliau bertanya, ada pertanyaan penting yang beliau ingin sampaikan bahwa ini berada di Mekah. Di mana tempat kita lahir pertama kali? Hajar Aswad. Sempat yang macam di sini. Di mana tempat lahir kita pertama kali di dunia ini? ماذا قال؟ بين اندونيسيا ومكة. طيب نعم. طيب أقول إخوتي أخواتي، الله تبارك وتعالى أخرج من ظهر آدم ذريته فانتشروا كأمثال الذر فملأوا الوادي. كلنا كنا هناك وآباءنا وأمهاتنا والأنبياء كلنا كنا هناك. أين كنا؟ في وادي نعمان في عرفات. كلنا كنا هناك وآبانا، وأخذ الله العهد علينا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هذا إخوتي أخواتي هو هذا المعرض الذي يعني خلفكم. أردنا أن نذكر الناس بهذا العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى علينا جميعا. طيب ونقول إن شاء الله للإخوة والأخوات أنتم رجعتم إلى مكان العهد. في وادي النعمان بعرفات. أنتم رجعتم إلى مكان العهد ووفيتم العهد وإن شاء الله تبقوا على هذا العهد حتى تلقوا الله تبارك وتعالى. Ya, kata beliau, apa maksud pertanyaan beliau tadi? Di mana tempat awal kita dilahirkan di muka bumi ini? Kata beliau, ya dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam di belakang itu muncul seperti biji-biji yang sangat halus. Itulah anak cucu Adam yang akan lahir sampai hari kiamat. Jadi biji-biji halus yang keluar dari punggung Nabi Adam itu sampai penuh memenuhi wadi Nu'man, yaitu di Arafah.
Jadi Arafah itu adalah tempat kita awal kali lahir di muka bumi ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari Nabi Adam, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi seluruh Nabi Adam dan anak-anak cucu yang keluar dari punggungnya, yang kemudian seperti biji halus yang memenuhi seluruh Arafah itu, Allah mengambil janji dari semua yang ada di situ bahwa apa? Alastu birabbikum, bukankah saya Tuhanmu? Qalu, semuanya mengatakan, yang ada anak cucu Adam dari yang pertama sampai hari kiamat mengatakan apa? Qalu bala syahidna. Saya menyaksikan, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini saya, kata Allah, ini saya ambil janji kalian di sini di Arafah agar kalian mendapatkan hujjah bahwa suatu saat saya akan bertanya apakah kalian menyembah saya atau tidak. Itu akan terjadi perhitungan di hari kemudian. Jadi asal kali kita lahir adalah di Arafah, dan ternyata kita kembali ke tanah kelahiran kita di Arafah. Ketika Allah mengambil janji Nabi Adam dan anak cucunya yang kemudian seperti biji-biji halus yang keluar dari punggung beliau yang memenuhi padang Arafah semua itu. Dan ternyata itulah tempat dari kita yang awal. Ya. قل لهم انتم وفيتم بالعهد ورجعتم الى مكان العهد. وان شاء الله تبقوا على العهد حتى تلقوا الله عز وجل. Jadi insya Allah kata beliau, kita di atas janji dan kita sudah memenuhi janji kita kembali ke tempat lahir kita, dan kita akan memegang janji kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. بقي لنا في هذه الجولة يا شيخ، بقي لنا نتكلم عن خصائص مكة، ما خص الله بمكة وذكره في كتابه تبارك وتعالى، فتفضلوا حياكم. Jadi sekarang kita akan terakhir masuk ke tempat hal-hal yang membuat spesial dari Mekah ini adalah hal yang akan disampaikan oleh beliau. Kita masih ambil kursi. Ya. Koko. Bukan di situ koko. Silakan. Pak Desa di sini Pak. Podium. Rahmat. Udah fokus ke fotonya. Rahmat di podium ke Ustaz. سامي سنة لما خص الله بمكة سبحانه وتعالى خص مكة بخصائص وذكرها تبارك وتعالى في كتابه. Insyaallah kita akan menyebutkan beberapa keistimewaan kota Mekah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dan tentu kita harus yakin bahwa Allah menyebutkan perkara ini bukan perkara yang lewat begitu saja, tapi harus ada makna yang tersimpan, yang terselubung di balik itu, dan kita akan mendengarkan penjelasan beliau insyaallah. طيب أول خصائص، أول ما خص الله بمكة يا إخوتي خصها بأنها بلد حرام، خصها بأنها بلد حرام، وكلمة حرام تعني المنع، وهذا الشيء حرام أي ممنوع. كلمة حرام تعني المنع. ماذا يعني نقول بلد حرام؟ أي يمنع فيها كل ما يخالف قدسيتها وجلالها. قال ربي جل جلاله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا المعنى يا إخوتي. أقول لابد يكون حاضرا لكل من يسكن مكة أو يفد إلى مكة مثلكم. بمجرد أن تتجاوز تلك العلامة التي تقول بداية حد الحرام تعرف أنك دخلت إلى حمى الرحمن جل جلاله. أنا أضرب بس أذكر بما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل في الحديبية. دخل المنطقة اسمها ثنية المرار. ذهبت من الحديبية؟ ما ذهبت. دخل منطقة اسمها ثنية المرار فبركت ناقته عليه الصلاة والسلام. حاول الصحابة يحركوها ما تحركت، فقال الصحابة خلأت القصواء. إيش يعني خلأت؟ أي عصت ما استجابت. ما رأيكم ناقة النبي تعصي؟ ما يمكن. فقال النبي ما خلأت القصواء وليس لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. أي فيل؟ فيل أبرهة. أحبتي إذا الفيل فهم حرمة مكة وكذلك الناقة، فكيف أنا وأنت ما نفهم يعني حرمة هذه الوقعة؟ Jadi poin pertama yang beliau sampaikan bahwa Mekah ini disebut dengan Al-Baladul Haram, artinya tempat yang haram. Haram dalam bahasa yang kita pahami adalah terlarang. Ya, haram. Ini perkara ini mereka masuk ke toko halal, haram. Ya. Jadi gratis haram. itu. Jadi perkara di sini banyak hal-hal yang perlu untuk kita hati-hati, banyak hal yang dilarang. Jadi perlu untuk kita berhati-hati ketika berada di tanah suci ini. Kata beliau, pada peristiwa Hudaybiyah, peristiwa ketika Nabi SAW hendak berumrah, kemudian ditahan oleh kaum kafir Quraisy, maka unta beliau di Hudaybiyah, unta beliau itu berhenti di batas tanah haram. Ya, kemudian tidak mau bergerak untanya Nabi SAW. Qaswa yang nama unta Nabi tidak mau bergerak. Kata sahabat, Qaswa tidak mau mendengarkan perkataan Nabi. Ya, kata Nabi tidak, dia sedang berhenti sebagaimana berhentinya
gajah dari Abraha. Gajah Abraha tidak masuk tanah haram karena dilempar oleh burung ababil. Tapi dia berhenti karena tahu bahwa di depan saya tanah haram. Artinya kalau saya masuk ke dalam, saya harus berhati-hati. Hewan saja tahu bagaimana yang namanya tanah haram. Bagaimana kita manusia yang punya akal, punya pemahaman dan ilmu, kita bisa melewati tanah haram dan tidak perhatian dengan hukum-hukum tanah haram. Jadi hewan saja paham dengan perkara seperti itu. Ya. Nah, أيضا مما خص الله بمكة خصها بأنها بلد آمن، خصها بأنها بلد آمن، فذكر الله الأمن في 8 مواضع في القرآن. رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، ومن دخله كان آمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. 8 مواضع يذكر الله فيها الأمن في مكة، هذا ليس له معنى، ما يمكن. ولذلك أحبتي لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة جاء بجيش عظيم 10,000 مقاتل، حتى قال سعد بن عبادة من زعماء الأنصار، أنصاري جليل رضي الله عنه، قال اليوم تستباح الكعبة، أظن ستكون مقتلة عظيمة في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اليوم تعظم الكعبة، إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وإنما حلها لساعة من النهار، وعادت حرمته إلى يوم القيامة، فلا يسفك فيه دم، ولا يعضد فيه شجر، ولا ينفر صيده، ولا يختلى خلاه، ولا تلتقط لقطته. يعني في مكة يأمن الناس على أرواحهم، يأمن الطير، يأمن الشجر، يأمن حتى المال الضائع، اللقطة، المال الضائع ما يتجرى عليه في مكة. إذا في مكة يأمن كل شيء. ما واجبي إذا سكنت مكة أو فتل مكة أن أؤمن ما أمنه الله تبارك وتعالى. تعال يا شيخ عشان الصوت يكون معي. jadi poin kedua yang saya sampaikan bahwa setelah al-baladul haram, tanah yang penuh dengan kehormatan, ya, larangan yang harus kita hindari. Nama yang kedua atau keistimewaan yang kedua adalah haram disebut dengan al-baladul amin, tempat yang sangat aman, negara atau daerah yang sangat aman. Bahkan kata beliau, suatu ketika Nabi pada tahun ke-8 Hijriah hendak menaklukkan kota Mekah, masuk kota Mekah, maka salah seorang dari pemimpin kabilah dari kaum Ansar, yaitu Sa'd bin Ubadah, beliau mengatakan hari ini, ya, karena mereka ingin menaklukkan kota Mekah, kata Sa'd bin Ubadah, hari ini Mekah akan kita hancurkan, ya, karena mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun ke-8 mereka datang untuk menaklukkan. Kemudian mendengarkan perkataan Sa'd bin Ubadah yang mengatakan bahwa hari ini kita akan menghancurkan Mekah, maka kata Nabi SAW, tidak, Mekah adalah tempat yang aman. Kita akan masuk ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Tidak boleh ditumpahkan darah di Mekah, tidak boleh diusir burung-burung yang ada di Mekah, tidak boleh diganggu tanaman-tanaman yang ada di Mekah. Tanaman saja aman, apalagi manusia. Maka kita akan masuk ke daerah Mekah, kota Mekah, yang kita tidak akan menghancurkan, tapi kita akan membersihkannya dari kesyirikan dan masuk dengan aman sebagaimana Allah mengamankan kota Mekah ini. أيضا مما خص الله بمكة خصها بأنها بلد طاهر، خصها بأنها بلد طاهر، فقال تبارك وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. طهارة مكة أحبتي، طهارة مكة يقول العلماء طهارتين، طهارة حسية من كل ما يقدرها، فأنا واجبي عندما أتي إلى مكة سواء أو أسكن مكة واجبي أن أحافظ على طهارتها من كل ما يقدرها، أوساخ، قاذورات، نجاسات أضعها في المكان المخصص له، هذه الطهارة الحسية. أيضا طهارة معنوية من الذنوب والمعاصي، لأنه ما مشكلة الذنب في مكة. الذنب في مكة أحبتي الله توعد فيه بمجرد الإرادة، بمجرد العزم. فماذا قال ربي جل جلاله؟ قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول عبد الله بن مسعود يقول لو هم بمعصية في مكة وهو في عدن أبين في اليمن، لكن فكر في معصية في مكة أذاقه الله عذابا أليما. إذا يا إخوتي يقول وأخواتي يقول يعني هذه من المعاني التي ينبغي أن تكون حاضرة لكل من يسكن مكة وفي مكة، أن نحافظ على مكة طاهرة كما أرادها ربي عز وجل. Iya. Sifat ketiga atau keistimewaan ketiga adalah Makkah adalah kota yang suci, tahirah, jadi tempat yang sangat suci. Dan kata beliau, kesucian itu ada dua, kesucian yang lahir dan kesucian batin. Kesucian batin yang zahir yang kita lihat bahwa ya kita menjaga kebersihan kota Mekah, menjaga hal-hal yang bisa membuat pemandangannya kurang nyaman dilihat. Jadi sampah-sampah itu bisa kita amankan. Kalau kita berbuang sampah, kita mencoba untuk mensucikan kota Mekah sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira. Kami sudah sampaikan kepada Ismail, Ibrahim untuk mensucikan Mekah ini. Ya, itu sudah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suci secara lahir, secara batin. Artinya kita ingin menjaga diri kita dari dosa, niat-niat buruk di kota Mekah ini. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, ya, orang yang berniat buruk di Mekah ini itu sudah dianggap berbuat
besar. Sampai orang yang misalnya berada di Yaman dan dia sudah berniat di dalam hatinya, nanti kalau saya sampai di Mekah saya akan berbuat begini dan begitu, itu sudah dianggap sebagai sebuah dosa besar. Belum sampai di Mekah, tapi sudah berniat untuk melakukan dosa di Mekah, sudah dianggap dosa besar oleh Allah Subhanahu wa taala. أيضا أحبتي ما خص الله مكة خصها بأنها بلد مبارك، بلد مبارك، فقال تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا. البركة كما تعرفون هي كثرة الخير، البركة كثرة الخير، يعني لن نتكلم عن بركة الأرزاق، هذه يمكن معروفة. هذا قال رب العزة أولا نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. أيضا كل خير يأتيك في مكة، كل رزق يأتيك مكة تراه ببركة دعوة إبراهيم عليه السلام، وارزق أهله من الثمرات. إذا هذه بركة الأرزاق. لكن نتكلم عن بركة العبادات. خلينا نتكلم عن الصلاة مثلا. أنت اليوم أكرمكم الله صليتم في مكة، صليتم الفجر في مكة. الصلاة في مكة بكم؟ ب100,000 صلاة. يعني رجل في جاكرتا كم يحتاج يصلي يعني من السنوات حتى يساوي فرض الفجر الذي صليتموه اليوم هنا في مكة؟ Ya, kata beliau, kalau pahala 100.000 kali sholat itu berapa kali sholat? Untuk berapa lama kita sholat di Jakarta atau di Indonesia? Ya, berapa lama kira-kira itu? هل حسبتموها؟ Pernah kita lihat ya? Ratusan tahun. Ya, mungkin mi'at sana. لا هي تقريبا 55 سنة. 55. و6 شهور لأن حسابها بسيط. 100,000 أقسمها على 5 لأنه في اليوم عندك 5 صلوات. ثم أقسمها على 360 لأنه عندك في السنة 360 يوم. فأقسمها على 360 تعطيك. يقول أبو بكر النقاش يقول فحسبت ذلك على هذه الرواية فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عمره 55 سنة و6 أشهر 20 يوم. يعني واحد في جاكرتا يصلي 55 سنة و6 أشهر و20 يوم الصلوات كلها الفروض كلها حتى يساوي فرض الفجر الذي صليته أنت يعني في مكة. Ya, kata beliau itu sama 100.000 sama dengan 55 tahun sholat, 55 tahun 6 bulan 20 hari. Ya, bayangkan kita dengan satu kali sholat saja, sholat subuh tadi, sholat subuh saja itu sama dengan 55 tahun 6 bulan 20 hari kita sholat subuh di tempat lain. Bagaimana kalau kita 5 kali sholat sehari semalam? Berarti sudah ya 250 tahun sampai 300 tahun satu hari. Ini keberkahan kota Mekah, bukan sekedar datangnya rezeki dari berbagai macam penjuru dunia, langsung datang buahnya. Warzuqhum minats tsamarat, karena doa Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah adalah ya Allah berikan rezeki kepada penduduk Mekah dari buah-buahan, dan itu betul-betul datang buahnya dan tidak ada pohonnya di sini. Ya, dan juga di antara keberkahan lain adalah pahala yang dilakukan di sini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. أيضا من بركات مكة أحبتي الطواف بالبيت. لأنه الآن ما تطوف إلا في مكة ولا تعتمر إلا في مكة ولا تحج إلا في مكة. الطواف ما أجره ما فضله. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا أي 7 أشواط كان كعتق رقبة. إيش يعني عتق رقبة؟ أيضا يبينه نبينا عليه الصلاة والسلام يقول من أعتق رقبة في سبيل الله كان له بكل عضو من النار، كأنه يعتق نفسه من النار بهذا الطواف. أيضا في الطواف ما يرفع قدم يضع أخرى إلا حط عنه سيئة وكتب له حسنة. أيضا في الطواف إذا استلم الركنين تتحاتى الخطايا، الركن اليماني والحجر الأسود إذا استلمهما الخطايا تتحاتى. كان ابن عمر، تعرفون ابن عمر من أشد الصحابة تتبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، كان يزاحم الركنين مزاحمة شديدة حتى جاء في بعض الروايات حتى يدمي أنفه، حتى يصب أنفه دما، فيقال له يا أبا عبد الرحمن لما تصنع هذا؟ فيقول كيف ما أصنع هذا وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن مسحهما كفارة. دعاك إلى بيته. الآن أكرم الأكرمين هو الذي يسر لك المجيء إلى مكان إلى بساطه وإلى حرمه سبحانه وتعالى، ولذلك تمتع بعطاء أكرم الأكرمين. لا يراك الكريم، لا يراك أكرم الأكرمين إلا في أحسن حال، إلا في أحسن صورة. تمتع بهذا الكرم من الله تبارك وتعالى ومن هذه البركات التي جعلها الله في هذا المكان. Ya, kata beliau, ketika kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjadi penyebab kita datang ke sini, maka kita bersama dengan panggilan yang maha pemurah, yang maha dermawan. Ya, kalau kita masuk ke dalam panggilan dan undangan yang maha dermawan, kira-kira apakah kita akan diberikan hal yang tidak yang kita tidak inginkan? Ketika kita minta sesuatu, apakah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu yang maha pemurah tidak akan menolak apa yang kita minta. Oleh karenanya nikmati, ya enjoy, ya kata beliau, ya nikmati dengan senikmat-nikmatnya apa yang menjadi kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala selama kita berada di kota suci ini. Berilah yang terbaik di hadapan Allah. Jangan Allah melihat kita dalam keadaan yang tidak baik selama kita berada di kota suci ini. Berilah yang paling terbaik dari ibadah-ibadah kita, dari doa-doa kita, dari sedekah-sedekah kita, dan dari hal-hal yang menjadi amal soleh dari kita sebagai seorang muslim. Ya. أيضا أحبتي يا معاشر المعتمرين، الله تبارك وتعالى من على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سماكم
سماكم باسم ونسبكم إلى الله تبارك وتعالى، فقال الحجاج والعمار وفد الله. وفد هي بمعنى ضيف، ولكنها تقال للضيف العظيم، الضيف العظيم يقال له وفدا. طيب هو نفس المعنى لكنه يعني يختلف عنه انه ضيف خاص. ضيف العظيم يسمى وفدا. فيقول النبي عليه الصلاه والسلام، يقول في حديث ابن عباس، يقول الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاهم. الفاء تفيد التعقيب اي الفوريه، بمعنى دعوتك ما بها، دعوتك مستجابه. ولذلك انا اقول اخوتي واخواتي، يقول وانت في هذا المكان الذي اصطفاك الله يعني فيه، يعني لا تنسى نفسك من الدعاء، لا تنسى والديك، لا تنسى اخوانك المسلمين يعني في كل مكان، لا تنساني انا ايضا من الدعاء. اقول تمتع بهذه العطاءات